أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب فضل الوضوء. Chapitre le mérite des ablutions. Alhamdulillah, amna kuma boda mika ole selji nafai. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Allah le Très-Haut a dit: ô vous qui avez cru, quand vous vous levez pour la prière, lavez-vous le visage. Jusqu'à ce que Allah a dit: Dieu ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et vous accorder sa grâce entière. Peut-être remerciez-vous Allah. Allah ko aw mo mi ko awli manana na awilla kata selima aya nya daw ko fuka ta se rom na Allah ko Allah ta'ala nyina ka degun la se ama nga abe feka aw sanyali ka kan nema dafa kan yala sa aka barakalam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari alwudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les gens de ma communauté seront appelés le jour de la résurrection, tandis que leurs visages et leurs membres seront blancs sous le fait des ablutions. Celui d'entre vous qui peut étendre la blancheur de son visage, c'est-à-dire de dépasser dans les ablutions les limites prescrites du visage, qu'il le fasse. Hadisa minana kabo Abu Hurairah ma alaka jamama ako alia mekra neman kishiba ma de ka fo alika manto bina wole kiyama kene kan o ya soro o nyada o no soro nya gbegbeni ne selji no bolo selji noro be ka o nyada ni o soro nya wala ola mogom be se ka teme mogom be se ka janyake aka noro la nyada noro ni abulu noro ayoke. Wa anhu qala sami'tu Khalili yaqul tablughu al-hilyatu min al-mu'mini haythu yablughu al-wudu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit encore: j'ai entendu mon ami le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: le croyant aura une parure qui étendra les limites de ses membres où est arrivé l'eau des ablutions, rapporté par Muslim. Amnana kabo Abu Hurairah matuna alaka jamama ko aliteri mi alakiraye ayafo ko mumini masiri mumini ka cenya abina se yoro la aka selji be dan yoro min. Wa an Usman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana alwudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti asfarihi. Selon Usman ibn Affan radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute personne qui a fait ses ablutions et en a respecté toutes les règles voit ses péchés sortir de son corps jusqu'à ce qu'ils sortent de sous ses ongles, rapporté par Muslim. Amnana kabo Usman bin Affan malaka jamama akwala kra ko neman kishbama ni mo gam yeselgita kataka nye ina fanni ni ma fenyami aka jurumu bela jeni be joshi kabo farsola fukata ke jurumu mi yere be soni uduma obebe bo. Wa anhu qala ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a misla wudu'i hadha thumma qala man tawadda'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafila. Il a dit encore: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions comme je suis en train de le faire. Puis il dit: celui qui a fait ainsi ses ablutions se voit absoudre de tous ses péchés passés, tandis que sa prière et sa marche à la mosquée lui procurent un surplus de salaire. Amnana kaba Usman bin Affan ma alaka jamama ay sergi ta londo akonye kira ene man kishiba ma ka sergi ta ina fonere Usman ya kenyami o ko fa ala kira ko mo mi sergi ta ni kachugo ya ina ala be ya faka jumu temani bela janima wa abe tagama min ke kata misiri la o bebe jati nafla ka jama ala bo beke baraji ka jama.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. Selon Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le musulman ou le croyant fait ses ablutions et qu'il se lave le visage, il sort avec l'eau toutes ses fautes qu'il a commises en regardant avec ses yeux, des choses interdites. Quand il se lave les mains, il sort de ses mains avec l'eau toutes les fautes qu'il a commises en frappant les autres avec ses mains. Quand il lave les pieds, il sort avec l'eau toutes les fautes qu'il a commises en marchant avec ses pieds vers les endroits illicites. Tant et si bien qu'il sort complètement purifié de ses péchés. Rapporté par Muslim. Amnana kabo Abu Huraira ma alaka jemama ako alakira ko neman kishibama ni islama wala ma mu'minin na be selgi tala na ya nyada ko jurmu na ay fleri ke ay nyak se ke ga o fle o jurmu me bo ni jiye ay mi ke ga nyako wala ma ji toni laban na tere ko atere jurmu fen ke o jurmu be bo ni jiye wala ma ji toni laban na ya senko aseye jurmu fen ke aka senta tama kata jurumu kayro yola o jurumu we ko gabo asena ni jiye wala mani ji toni laban wa be katen fo abe tra sanya kabo aka jurumu bela janna wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al maqbara faqala assalamu alaykum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم. Selon lui encore, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint au cimetière et dit: salut à vous de gens croyants. Nous devons si Dieu veut vous rejoindre. Comme j'aurais bien voulu voir nos frères dans ce monde. Les gens disent: ne sommes-nous point tes frères? Ô messager d'Allah, il dit: vous êtes mes compagnons et mes frères sont ceux qui viendront après. Il dit: à quoi reconnaîtras-tu ceux de ta communauté qui ne sont pas encore venus? Ô messager d'Allah, il dit: que dites-vous d'un homme qui possède des chevaux marqués de blanc sur le front et sur les jambes, au milieu d'autres chevaux complètement noirs? Est-il capable de reconnaître ses propres chevaux? Il dit: bien sûr que oui, ô messager d'Allah. Il dit: ils viendront le jour de la résurrection, la face et le membre tout blanc du fait de leurs ablutions. Et c'est moi qui leur ouvrirai la route vers le bassin du paradis. Amnana kabo Abu Huraira matu alaka jemama ako alakira tara kaburu la londo aye do okay ako assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Kishibe auma alu mumini jamakulu kaso nala sona aumina ku aula atun kadine kiraye kam balimawi kiraye rof o mi fo yoromi aka sahaba ka mawo otmana aunti balimaywa yala kira ako awbe njenyole nga am balimawo uluma na folo sahaba ya nyininga ola sisa ala kira chowaji me ibina seka ikam monto mogolo mimma na folo imaminu ye ibnu londi alkamalo ala kira ko aylo metalino go shawyin kam misala do fo nyine yala ni chedo be yo so jamakulu chama be o so jamakulu finine
ngale tamimbo chema ata utenda o genine ani seun o toron begbenne yala bena seka ka so wolo malon ka boss so to wala matna se o kuibesi akwa be o jowana kiamande ka manto mo binana o nyada o benine o soronya o benine selju bolo wanele bina bla o nya katara jinya dio ma alkama o be mimmi minoto sorotuni wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya rasulullah qala isbaghu al-wudu'i ala al-makarih wa kathratu al-khataya ila al-masajid wa intizaru as-salati ba'da as-salah fadhalikum ar-riba rawahu muslim. Selon lui encore, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous indique l'œuvre par laquelle Dieu efface les péchés et élève les degrés? Il dit: nous voulons bien, ô messager d'Allah. Il dit: par faire ces ablutions malgré les désagréments, froids et autres, multiplier les marches vers les mosquées et y attendre après chaque prière accomplie la suivante. Voilà ce qu'on appelle se consacrer entièrement à Dieu. Rapporté par Muslim. Abnana kabo Abu Hurairah matuku alaka jemama ako alaka o neman kishbama yala ate feo ne kira be fendo yira wala mimbe jurumu joshiwa mimbe aw korota darajala ala fewa saba ko on ala kira fonyina ma fe ala kira ko ka seljita ka dafa ka nye degun yara tumawla tumanam na nenebe tumanam na manno ka seljita ani ka to atagama chama kata misirla ko ko kata chama misirla ani ka seli do makono seli wore ko fe ika fiti seli ibe siga sarafo kono ala kira ko nile ka jija ala kasraka nile ka keleke ala kasraka wa an abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru shatrul iman. Selon Abu Malik al-Ash'ari, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification rituelle représente la moitié de la foi. Amna kabo Abu Malik al-Ash'ari malaka jamama akwala krako neman kishbama sanya limaniat lani. Wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: ma minkum min ahadin yatawaddau falyublighu aw fayusbighu al-wudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les fois que l'un de vous fait ses ablutions avec le plus grand soin, puis dit: j'atteste qu'il n'est de Dieu qu'Allah, n'ayant aucun associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager, aussitôt les 8 portes du paradis lui sont ouvertes et il y entre par celle qu'il veut. At-Tirmidhi ajoute à la suite des 2 attestations précédentes: Seigneur Dieu, inscris-moi parmi ceux qui ne cessent de revenir à toi et parmi ceux qui ne cessent de se purifier. Hadisa minana kabo Umar ibn Khattab malaka jamama akwala krako neman kishibama aw dolake na sergita ka dafa kanye o ko fe sergi ko fe aku ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu o ko e meshira ka fo mawrete ma fo ala akele ni jonyo tala meshira ka fo muhammadu ya ka jonye aka chideni ni yo fo sergi nyuma tani ko fe ala krako algina buna shegi bebe daire abi fo yena min ka die do akono abe Tirmizi kala kali kono dika fo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah iba fo allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin ka fo allahumma ij'alni minat tawabin ala fara tubi bagaw cela waj'alni minal mutatahhirin fara fana ya sanya bagaw cela. Donc voici ce chapitre qui nous exhorte à faire les ablutions et les mérites des ablutions. Le musulman à chaque fois, au moins 5 fois par jour, il va faire ses ablutions. Lorsqu'il finit les ablutions, parfois l'ablution se gâte. Parce que souvent il peut gazer, il laisse le vent, ou bien il a fini, il a envie d'aller uriner encore, il part uriner. Toutefois que tu vas faire les ablutions, et même dans les moments les plus difficiles, dans la fraîcheur, il faut savoir que c'est beaucoup de mérites que tu es en train de gagner. Parce que le prophète dit, le fait simple de faire les ablutions
c'est des péchés qui te quittent. Et quand tu fais les ablutions, tu pars à la mosquée, Allah pardonne tes péchés, il t'élève en degré. Et encore, quand tu finis les ablutions et que tu fais l'attestation Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah Allahumma jalni minat tawabin wa jalni minal mutatahhirin, c'est les portes du paradis qui te sont ouvertes. Donc sois toujours encouragé, il faut t'encourager toi-même à faire les ablutions. Il ne faut pas jamais te lever pour faire la prière sans faire les ablutions. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc alhamdulillah, ni bona intuma on lashula sergita talila, na fami me sergita la, baraji me sergita la. Ikana negebo, ikana salia. Kana ika fonde sergita 600. A fonyo bolana sergitana, a nebe malua kata sergita wala ma salia bena kata sergita kibe selnoe. Ni selate ika sergite mina. Ebe jurumu soro. Mais ya lon ka fo rebe sergi yera minta, ebe baraji soro la, ebe nafale soro la. Sabu kirako ibi famin kula. Jurumu be bo oro bela janina. Ire be tla ngata ke propre, ina fo jurumu fo itila. Ni refna ka sergita ka nye. Ebe takala misiri la, i senta ko kelen ubi korota daraja la, kelen be jurumu joshi. Ni refna tlan sergi la, iko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Aljina bunda shegi be daire yi. Abi fo yene nin kadiye do akono. Babu fadli al-azan. Le mérite de l'appel à la prière. Al-azan. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les gens savaient quelle récompense se trouve dans l'appel à la prière et dans le premier rang des orants, c'est-à-dire ceux qui prient, et s'ils ne trouvaient que des tirages au sort pour se départager, ils le feraient. S'ils savaient la récompense qu'il y a à aller tôt à la prière, ils s'y couraient à qui mieux. Et s'ils savaient quelle récompense il y avait à assister à la prière en commun du soir et à celle de l'aube, ils s'y viendraient même à quatre pattes. Hadisa minana kabo Abu Hurairah ma ndiye bonda imi mekumana seliwele nafaka. Hadisa minana kabo Abu Hurairah ma alaka jema ma akola kala ko neman kishiba ma ni mo gawtu me alon fami me seliwele la. Ile mi me seliwele wala ma ile mi me seliwele la ne ka do ka ko fe. Ani ni mo gawtu ma alon fami me safa folo la. Ka foko place tutna ke foka kala le fli mo min gayna lebe lo wala ma mo min gayna lebe seliwele wallahi hotu buna kem. Ni mo tu allo femi be ka telia ka ta misiri la ani femi me wula fe seli la mi sa fo seli o tu bina nama hal no tu bina munu mali na anu me salia wole la on segala me na sa fo seli kono wala ma o ba fo ko seli wele ni ti sa seli wele islama ere ba fo ko ali ti sa seli wele ima kalane wala ma min malo ka seli wele afle baraji min bala na ni fana ni seli be wele do me ke baraji min bala. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. Muawiyah رضي الله عنه rapporte, j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire le jour de la résurrection, ce sera les muezzins qui auront le cou le plus long, c'est-à-dire ils seront les plus désirés de la miséricorde divine. Amna ka bo Muawiyah ma alaka jema ma kola ka ko neman kishiba ma kiyama lona mo min kan alaka jani be o iseli wele lawli makoromali mo min ka suru alaka hinela o iseli wele lawli on yi islama na fo ko iseli wele ku ti sa seli wele afle baraji mi wala afle na fambal alaka famia jama alaka barano wanje. Donc on va s'arrêter ici et on va répéter les doigts pour apprendre inchallah. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Encore une fois. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Qu'Allah accepte le jeûne d'aujourd'hui.